o namling sama kamsa and dinala ya khar chuin la na khasing nga zu training na lo le ya jongda shura dinala ya public chiro na la ne nyingche khache shuzwa ta worju box ina dun na lo luye dun step de shitar to themani themnyon che shana digdo an extension di nyen ton shi bas so tu che ta tham ta dine nga zu nyingche tan de cheshu de kindes luye balan de tab de shi bre digang ya themani slim shana digor themani lem na khadu dina zu yungur ta ini nye tari gila nyambo meba che ngune jo dang kindes trailer na anzo file na to del import la shura import na to and dine anzo kindes shura na en kirang ki dikche da kwa yo la de anzo di training na use and kuran is and to store jo dang ngune shura la o dus che dine mas che dine anzo gb chik che dine khewa kar to dine mixes kyo ke ta meba che and kuran dus import che and chitan import che di nganzo di tuju di siram bu ko gore and khardo drosa bada nganzo ani laga to shi thubare shezan diling ya di chacha bu do namling sang me ya guju me shezan nyentun delia juk ti bi